past decade was the Earth's highest temperature ever recorded globally. Amidst technological advancement, we are still struggling to face a rapid climate change. Many people think that climate change means global warming, but actually, it is just a beginning of a climate change. Because Earth is a system, we're all connecting and a change can affect one to another. We can see consequences of climate change recently: worse drought, forest fires, sea level rise, extreme floods, melting glaciers, severe thunderstorms, and biodiversity loss. A debate over climate change sometimes limited only to plastic waste, food waste, and pollutions. However, climate change involves our daily activities, carbon footprints. The index of carbon footprints can be one of methods to understand how do we affect global warming. Therefore, we have to take action stopping global warming personally by measuring our carbon footprint. Climate change is a complex phenomenon. Sometimes we hear a statement, "We are responsible for climate change," meaning each of us have to take action. And these are the projects done by primary students of Quark Science Olympiad participants. Nama saya Muhammad Heron Rafi dari SDIT Samawa Cendikia. Saya berterima kasih kepada Quark yang telah menjadikan saya sebagai finalis OSK tahun 2020. Kami mau membuat aplikasi kartu menu untuk bekal makan siang. Langkahnya, kumpulkan data awal perhitungan kalori dan karbon pada komponen makanan. Dibimbing oleh Ustazah. Contoh perhitungan pada nasi, jejak emisi karbon tiap 1 kg nasi 2,7 CO2. Kebutuhan satu porsi makan siang anak SD 100 gram. Maka kebutuhan satu porsi makan siang anak SD setelah dihitung adalah 0,27 CO2. Kuat tombol button, membuat data-data untuk aplikasi, menghubungkan data dengan kartu menu. Ini dia tampilan dari aplikasi kartu menu saya. Selanjutnya, kita klik tulisan ditampilkan kartu menu. Dan di sini, makanan yang kita pilih akan muncul seperti ini. Dan kita akan tahu berapa total kalori dan total karbon dari menu makanan yang kita pilih. Ibu telah membuatkan bekal makan siang Raffi selama 10 hari. Terlihat kan perbedaannya setelah menggunakan kartu menu dan tidak menggunakan kartu menu. Raffi dapat mengurangi sangat banyak karbon loh, tanpa mengurangi asupan gizi yang Raffi butuhkan. Teman-teman, ayo kita mengurangi emisi karbon untuk melindungi tubuh kita tercinta. Halo, nama saya Eilifer Anwendrea Gediora. Saya dari kelas 4B SD Kuntung Cemerlang. Topik yang saya pilih adalah menghemat air untuk mengurangi jejak karbon. Satu metode cuci piring adalah dengan air sabun dan air bekas cucian di satu kontainer. Rejected! Karena walaupun air yang dipakai sedikit, hasil cucian bau. Metode terakhir adalah membilas cucian pada 2 kontainer tanpa air mengalir. Voila! Diterima! Ini adalah air bekas cuci piring tadi. Sekarang saya akan menunjukkan cara kerja permakultur. Tapi pertama-tama saya akan menuangkan air dulu ke permakulturnya. Air bekas cuci piring tadi termasuk grey water dan saya akan menggunakannya untuk menyiram tanaman pangan. Tapi untuk menyiram tanaman pangan dengan grey water perlu disaring dulu. Di permakultur terjadi penyaringan alami. Hasil air akan mengucur ke endpoint. Airnya bersih kan? Sekarang aku akan menyiram tanaman ya. Air ini dipakai untuk menyiram darah dan oregano. Apalagi kalau ada banyak tanaman, lebih banyak karbon yang terserap. Kita bisa mengurangi jejak karbon kita.
which household plan is the most effective in reducing carbon dioxide? Hi, I am Kalika and you're watching my Science Quark 2020 project. It's to research on 4 common household plants. The first one is Sansevieria, the second one is Globang Cinta, the third one is Palem Hijau, and the fourth one is Pucuk Merah. The first thing I measured was how much carbon dioxide was there in the room without any plants at first. The answer I got was 620 ppm. ppm basically means parts per million, which means a mass of a chemical, in this case carbon dioxide. Then, the next thing we did was add a plant, waited 30 minutes, went back inside and measured to see if the ppm decreased. And we did it again, and again, and again. And here are the results of that experiment. Based on this research, I can conclude that Pucuk Merah is the most effective in reducing carbon dioxide. So if you're looking for a new plant to spice up your household, maybe think of Pucuk Merah. Who knows, you might be doing Earth a favor. Global warming is unstoppable, but at least every one of us can slow it down by collaborating to reduce carbon emission to sustain our Earth. This year, 2022, we invite more Indonesian kids to take part in saving our Earth with science and technology. We are calling Indonesian kids to join Quark Science Olympiad 2022. Let's save our Earth with science and technology.